سلام كما يتصنحوا فتوات كبرات تخاتل تلمون كم تلمون روز محرام ميديا حدشتن وانا وزنور زعاتات حبيرنا هنكاتل نواكم حيزلكم مسيل له كواتم حدد ما كلهم دليت سلام نزغت إلى الزاربة دقيمكم سمعوان أسمروان تقرأي قصة تتكوستيت كتتاني إيرترا كوينات مأواج مخانا أتعيف اللتي سابر زينا إيرترا يتبابروا المنجستات أقلال لقوبة إلي مكتر بريزيدنت هنا ممشو ما بيستات يتناقر يجينا صبر زينا تسمع الله مكلاك يا سرويت بكل أنفتنا بتقرأي يتقع خمس الله تفليت الله أنا مسبل تقناوي أبيك نزرارب أنت وينا نتقرأي زقو السمر دا بتحت أولا أي قبرن إيو زياتو من كالوتنا من لما عند مدونا حابيرنا خنكاتاتلينا قدمي جن نزل channel زي حدش تزخونكم سبسكرايب مقارنة نزل channel زي بيتسب مخان تقوليكم نزل فيديو زخعة لايك مقار جمرو سناي مكتتال كلهم دليت سلام نزغت إلى الزاربة دقيمكم سمعوان أسمروان نحنا مسبل تقناوي أبيك نزرارب أنت وينا نتقرأي زقو السمر دا بتحت أولا أي قبرن إيو أي تجمرن ون سلازي سودان زرقت نصومال زغوسي نتقراينا محران أورومون كالوت بزغول عزسنبرو هزبتات إثيوبيا الساقر زخون عين الزررب بفتصم أي تقبرن أي كقبرن ون إيو كابز بزترفة عبزغت المعالتات بسرعة بلتقنا زقبرنا يمرتشا تياترات مكتتال محاوراتنا عين تنسليا شعبيا 4 ساعات قوح من بال بسمايات أفريقيا يزنبل ولعلاونت إيرتراز سق باهزي بالفلخ تامز الرادما مدرن سمايات بروسبيريتي ناب زئيت نقر كلوة مخانيو نايلهم الأختنا صندوق جمرون كلنا أي تحزنانهم إلى نيرة تمالزي قنداف قموشو نعنا غفار رحنا بتيف ممسو كما عبي عوات حاسبو نيرو بدحريو نحنا زقبرنا يوغن حجي مرد اخنقريه اتي زوم كلت الدنا قلا زي يقلبولن نخلهم دليت سلام هزبتات كارنا أفريقيا بسرات زخونة حبريتان نو كابزلو معلتات حيزو بعزون أنفتن صمدو تحستون سنداتن صمدو مبرهن شبتتاتن صمدو أبدي ساباب أفريقيا وحبرت أب نيويوركن براسلسن أب إيد زملكوتهم أكالات بتيح خمزلو نخلهم دقفتن حليتن أبالاتن صمدو بعلي نبسر نايولكي كسمر الله زيا نايولكي ملس مهابكو نبتقرأي قصة تتكوستيت كتتاني إيرترا كوينات مأواج مخانا أتعيف اللتي قمتشو أذي نصبيك خمزلنا تفلت سلزغونقا زيا كم قلعة حسيبة كحالف الكاي كال مزز كمزلوها سلز فلت يزون لبامقن تردئي والله مزت أساسي رود ما يبل قمتشو صار إثيوبيا هونو أنغتون لفرعون كمبر ساتو سر إثيوبيا خوين خسادونا أرعت فرعون هيبو أبن قدعونا فرعون أرعت تسكيمون إثيوبيا خارساي نسلام إثيوبيا خزرقي إلى تمت قجلن تهاليا اتقداماي نقر كي تحرسه قاديرو بمحرشا فرعون كحرس تدالو قراس مريت إثيوبيا يلان يبل هو مادرو بسر فرعون مالتن بفرعون مارشا لتارس يتزقاج كنتاتم إثيوبيا مريت يلكم زين أبي أحمد علي حطوطو بأرعت إمارات دحرسا نزلو إثيوبيا يوزملكت زملسي سلازي غتسل قموشو قدم اندالكوت آياتو مباتو متاوك على اندالكوت سبسبو يتلاقي معنا السبسب أقدمه أبوانا بحقوان زفلت يخمز بولكو إذن استفل عليه من تمتأخاب دما فرعون أرعت تسعانني بتسعاننا أرعت ناب كلا إذا هلولوي نخيد ناب تخال أي حتو ولا نسون دوت أمرو سلزي كونه صبر زينا تسمع الله مكلاك يا سرويت بكل أنفتنا بتقرأي يتقع خمس الله تفليت الله من قستي بلتقنا كساب اوان مرت آزمتا مريت ازنبرا حج دماني كله حيل زبها اللوجستيك ساطوارس كمون حيل سو
ብኩሉ ኣንፈት ናብ ትግራይ የጸግዕ ኣሎ። ከም ኣብነት ብዓዲ ጎሹ ማይተመን ብቆቦ ራያ ከምኡውን ብዓፋር ብሸኸት ኩሉ ዝበሃል ሓይሉ እንዳጸግዐ ይርከብ። እዚ ድማ ክሳብ መረፃ ዝምታ ሙሪፁ ዝነበረ መንግስቲ ብልጽግና ሕዚ ዳግም ጦርነት ኣብ ትግራይ ዝሓሰቦ ንምፍጻም ኩሉ ሓይሉ ዝበሃል ናብ ትግራይ የጸግዕ ኣሎ። ማሕዚ እውን ሕርያ ህዝቢ ትግራይ ሰላም እዩ፣ ዳግም ጦርነት ኣይንደልን። ኣብ መንጎ ወታደራት ትግራይን ኤርትራን ኣብ ዶባት እተኻየደ ርክብን ስቕታ ቤተ መንግስቲ 4 ኪሎ ዝወለዶ ጥርጣርን ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ዶብ ትግራይ ኤርትራን ኣብ መንጎ ወታደራዊ ሓይልታት ክልቲኡ ኣካላት ቀጥታዊ ርክብ ተገይሩሎ። እቲ ቅድም ክብል ጽምዶ ተባሂሉ ዝፍለጥ ነበረን ብቐንዲ ኣብ ምትእሳር ህዝቢ ምስ ህዝቢ ባህላዊ ምትእሳርን ዝተሓፀረ ዝምድና ሕዚ ቅርጹን ትሕዝቶን ቀይሩ ናብ ወግዓዊ መድረኽ ሕድሕዳዊ ምርዳእ ክልቲኡ ወታደራዊ ሓይልታት ኣብ ምቕያር ይርከብ። እዚ ሓድሽ ርክክብ ክልቲኡ ሰራዊት ስዒቡ ኣብ ፖለቲካዊ መልክዕ ምብራቕ ኣፍሪካን ኢትዮጵያን ሓድሽ ስትራቴጂካዊ ምዕራፍ ክኽፍት ከም ንኽእል ተንተንቲ ኣብ ምግላጽ ይርከቡ። ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ጉዳይ ስቕታ ምምራፁ ኣብቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ተኻይዱ ዘሎ ሓድሽ ወታደራውን ዲፕሎማስያውን መስርሕ ኣቐዲሙ ስምምዕ ስለ ዝነበሩ ድዩ ወይስ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝነበሩ ፖለቲካውን ፀጥታውን ልዕልና እንዳደኸመ ስለ ዝኸደ እዩ ንዝብሉ ሕቶታት ኣብ ቀጻሊ ብዝረኣዩ ፌደራላዊ መንግስቲ ብልወስዶም ምላሻት ተግባራዊ ዝረአዮም። ሰበር ዜና ኤርትራ የተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ምክትል ፕሬዚዳንት ሆና መሾሟ በሳት እየተነገረ ይገኛል። ምስራቅ አፍሪካዊቷ ሀገር ኤርትራም እንግዲህ በዛሬው ዕለት ማለት ነው በተባበሩት መንግስታት በሚካሄደው ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ምክትል ፕሬዚዳንት ሆና ፕሮግራሙን እንደምትመራ ጭምር ነው እየተነገረ የሚገኘው። በአባል ሀገራት ከፍተኛ ድምጽን ያገኘችው ኤርትራም እንግዲህ ምክትል ፕሬዚዳንት ሆና መምረጧ ነው በሳት እየተነገረ የሚገኘው። ከሌሎች 16 ሀገራት ጋር በመሆን ተጨማሪ 5 አባል ሀገራትን ማለትም እንደ ቻይና፣ ፈረንሳይ፣ ብሪታንያ፣ አሜሪካ እንዲሁም ደግሞ ሩሲያ ጋር በመቀላቀል ማለት ነው ይህንን ፕሮግራም እንደምትመራ ነው እየተነገረ የሚገኘው። ሌሎች ከተመረጡ ሀገሮች መካከል እንግዲህ እንደ አፍጋኒስታን፣ ፊንላንድ፣ ሊባኖስ፣ ግብጽ እንዲሁም በተጨማሪ ዚምባብዌ ጨምሮ ማለት ነው ከሌሎች ሀገሮች ጋር አንድ ላይ በመሆን ይህንን ጉባኤ ትመራለች ተብሎ እየተነገረም ይገኛል። በፕሬዚዳንትነትም የባንግላዴሹ ጠቅላይ ሚኒስትር ይህንን በፕሬዚዳንትነት እንደሚመሩ ጭምር እየተነገረ ይገኛል። ኤርትራ ግን በሳት የተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ እንግዲህ ምክትል ፕሬዚዳንት በመሆን ይህንን ጉባኤ ትመራለች ተብሎ ነው እየተነገረ የሚገኘው። የተባበሩት መንግስታትም 85ኛ መደበኛ ስብሰባ የ81ኛ አጠቃላይ ጉባኤ ለማድረግ ነው እነዚህ ፕሬዚዳንቶች መምረጡ እየተነገረ የሚገኘው። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ አዳዲስ መረጃዎችን የማገኝ ከሆነ አጋራችኋለሁ። ፕላስ ምልክቷን ታዲያ በጫራችሁን አትርሱ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ሰሙን ጌታቸውን ብዝርያ ጌታቸውን ዓሲሎም አው ጠንበስበስ ዘለው ወደ ገብና ተባሃሉ ጽውዕ ዝራኸስ ዘለው እንኳ ሕርጮ መራጊፎም ምስ ወዱ ኩሉ ዝበሃል ኢሎም ምስ ወዱ እንታይ ከም ዝበፅሕም ጽባሕ ንጎ ባዕሉ ዝተረኪብዎም ዘሎ ሓይሊ ዝፈልጣ ባዕሉ ታውሳነት ፍርዲ ዝፈልጣ እምበር ንወደን ጥሩዳ ናብ ኣብይ ከይዶምስ ከምኡ ኮኑ ንበርሀ ከምኡ ኮኑ ኣብኡ ንነዊሕ ግዜ ክቕፅሉ እዮም ኢለ ክሓስብ ሲልካ ናይ ህልኽ ናይ ቦተኹ ኩሉ ናይ ህልኽ ተይሓሰብካሉ ተስተንተንካዮ ብስምዒታውነት ውሰን ግብታውነት ግብታዊ ውሳነ እዩ ካብ ግብታውነተይ ይሓልፍ እዚ ክሓስቡ ይኽእሉ እዮም ኢለ ሓስቦም እዞም ጀጋኑ እዚኣቶም እውን ልክዕ ከምታ ናይ ጌታቸው እየ ዝብሎም ኣነ ወድን ጥርወሎ ወዲ ራያ ካብቶም ላዕሎት ክሻዕታ ዝኸዱ መዓልቲ ናይ ጅግንነት ዋልታታትና እዮም ጀጋኑና እዮም ኩሉ ዝከኣሎም ኣብ ምድሓን ህዝቢ ትግራይ ገይሮም እዮም ብዝኾነ መንገዲ ዘይንናስሐሎም ክሻዕታ ካብ ትግራይ እግሮም ነቂሎም ዝኸዱላ መዓልቲ ታሪኾም ናይ ወርቂ ቀለም ታሪክ ዘሎ ታሪኾም ሃርበኛታትን ወለድቲ ሃርበኛታትን ናይ ቃልሲ ኣብነታትን ናይ ትዕግስቲ ናይ ተፃዋርነት ናይ ጽንዓትን ጀግንነትን ተምሳሌት እዮም ናና እዮም ህዝቢ ትግራይ ታሪክ እንትሰርሕ ቅድሚት ተሰሊፎም ታሪክ እናሰርሑ ታሪክ ክሰርሕ ወለዶ ታሪክ ክሰርሕ ዝከኣሎም ኩሉ ዝገበሩ እዮም ታሪክ ሰሪሖም እዮም ወደን ጥሩምሳይ ኣብ ኣርመይ ነይሩ ዝሓ 33 ትበሃል ዘላ ደረጃ ኮር እናሃለወት ኣዛዚኣ እዩ ነይሩ ኣብ ወለው ዝገበርናዮም ፈተንቲ ውግኣት ካብቶም ቅድሚት ተሰሊፎም ኩሉ ዝከኣሎም ዝገበሩ ጀጋኑና ሓደ እዩ
كأوتينا بدرجة أرمى أزاز مسوس حون أرمى حمسة تواهيلا أو فلق دعرة تتعيش نورت أحدو ملي أزي تتعيشت ناو جنبار كيدو كنا تحت مقلبس ورئي بصحي تتصاوتي أو قال لي إبوتاكو نعن صاحب لقى ناتوهاله زي ما نايت قراي مريتي لقن بيز ولا كوي نتو سأزوزو مسألو نتم بز ولا زي كون نايت قراي مريتي زبله ودنطري تلقى أزولو زلو دما مسو خيد زلو زي زقبري أو تسلم تواقي أيه أو تسلم تستقبروك أرمى حمس حيزو تسلم تزنور خناتات مقيار كافتم تاريخ صرح زنور إنه بصوته زنور تقارن أنت أهرتات حدي وزيناتهم ما إنهم يحرقون دحر هذا ما عم تايم كودو ويفلتن بتخيل موازن لوديم كودو ويس تو تقراي حزبهم اللي على ونتهم النمخبر زجمروا قدس فتحوا حزبه قالسي نسخهم اللي يوم كحسوا ويس نسخ زرق يوم كحسوا استقالوا العمد قطر ويم حزبات حموز اللي عدموا دمه قطر ويم سي حزباون قدسن تاريخ زنده قلو عدم دي زعبي دحر دقين ويستي نتاريخهم زي يقولوا عدم يزعبي زون كحسوا ويم تمهيرم كويم أنا يوم كويم برقصانينت أيونيم كوسنو أيفلتن أبو علمي ወታደራዊ ጽምዶ ምጅማሩን አብይ አሕመድ ናብ ሕክምና ምጉያዩን እዩ እዚው ወታደራዊ ጽምዶ ዝተወሰና ስእልታት ዝተወሰና ፎቶታት ካብ ምርኣይ ወፃኢ ካሊእ ብዙሕ ከምዚ ተጀሚሩ እዩ ዘብል ዝረኣናዮ ወይ ዝተገለጸ ነገር የለን ነገር ግን ኣብ ዝተወሰና ከባቢ ዝኾነ ስእሊ ዝኾነ ቪድዮ ወፂሎ እቲ ስእሊ እቲ ቪድዮ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ብሓደ ዝተረኸቡሉ እዩ ሰላም እንዳተዋሃሃሉ ገለ ተርኢ እያ ሰላም ፈጢርና ስለ ዝኾንና ኤርትራን ትግራይን ዝዋጋኣሉ ምክንያት የብለንን እሱ ጥራሕ እንተይኮነ ናይቲ ሓደ ፀላኢ ሓቢረን ክከላኸላ ናይቲ ሓደ ፀላኢ እውን ከምኡ ፀላኢን ኣጋጣሚ ኮይኑ ከዓ ንክልቲኡ ህዝቢ ከጥፍእ ዝደሊ ሓደ ስለ ዝኾነ ነዚ ንምምላስ ሓቢረን ክሰርሓ ኣብ ዝወሰናሉ እዋን ኢና ንርከብ ኣብዚ ኮይንና ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ሓቢሩ ምስርሑ ንምንታይ ይገርሞ ቅድሚ ሕዚ እውን ከምኡ ዓይነት ኣብ ፀበባ ክኾን ከሎ ዲፕሬሽን ዲ ዘለዎ ብለድ ፕሬሸር ዲ ዘለዎ ካሊእ ዲ ዘለዎ ይፈልጥን ግን ከምዚ ዓይነት ኩነታት ክፍጠር ከሎ ናብ ሕክምና እዩ ዝጎይ እዚ እዚአተን ዘን ኣብ ሰሙን እዚ ዝኽሰታ ዘለዋ ናብ ሕክምና ከም ዘጓየኦ ተሓቢሩና ኣሎ ናይ መረፃ ውፅኢት ኢኹም ገይርዎ ከይንብል እቲ መረፃ ኣላዲን ኮይኑ ይወዲእዎ ኣላዲን ኮይኑ ይወዲእዎ ማለት ኦልሬዲ እቲ መረፃ ቅድሚ መረፃ ምግባሩ መንግስቲ ምቁቋም እንተይተረፈ ዝጀመርሉ ቅድሚ መረፃ ምግባሩ ውፅኢቱ ዝተፈለጠሉ ኩነታት ስለ ዝነበረ ኣየናይ ሓድሽ ነገር ነይሩ እሞ መረፃ ከምኡ ክገብሮ ወይ ምናልባሽ ኣብ እዋን መረፃ ጉንበት 24 ዝነበሩ ውግኣት መረፃ ኣብ ዝገብረሉ መዓልቲ ድዮም ክህድሙን ኢሉ ሓሲቡ እንተኮይኑ ኣይፈልጥን እቲ ናብ ሕክምና ኣትይዎ ዝበሃል ዘሎ ማለት ዋላ ሲሪየስ ይኹን እዚ ድዩ ወይስ ናይ ፅምዶ ጉዳይ ምናልባሽ እዚ እንተዝብል ይሓይሽ ፋኖ ሓያል መጥቃዕቲኦም ኣብፂሖምሉ ዘይተወረረ ዘይተማረኸ ፅዋር የለን ካብ ኣሃድኡ ዘይጎደሎ ዘይተቐተሎ ኣሃዱ እውን የለን ክንዱ ዝኣክል እዩ ነርቱ ኣብ መንጎ ፋኖን ሰራዊት ኢትዮጵያን ዝነበረ እሞ
ንሱ ኮነ ክእል እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ እምበር እዚስ ኤክስፔክት ዘይገብር እንተኮይኑ መደናቁር እዮም ትግራይን ኤርትራን ጽምዶ ፈጢርና ኢለን ዝነበረና አፈላላይ ብሰላም ፈቲሕና የለና ኢለን ከዛረባ ከለዋ እዚ ቆጽ ከሎ ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን መሪሕነት ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን ሰራዊት ካሊእ እውን ውዳበታት እንድሕረድልዩ ውዳበታት እንድሕረድልዩ ትካላት ክራኸባ ከም ዝኽእላ ከመይ ገሩ ይጠፍኦ ዝብል ሕቶ ኣለኒ ብዝኾነ እቲ ወታደራዊ ጽምዶ እምበኣር ካሊእ መርድእ ከርድኦ ወታደራዊ ጽምዶ ብዕሊ ተጀሚሩ እዩ ሕዚ ኣይኮነን ተጀሚሩ ወታደራዊ ጽምዶ ዝተጀመረ ጀነራል ተፈራ ማሞ ትግራይ ክወግእ እየ ኢሉ ሰሜነኞች ለማጥፋት ቢመጣ እኛም ዝም ብለን አናየውም ከትግራይ ጋር ሆነን እንዋጋዋለን ክብል ከሎ ጊዜ ወታደራዊ ጽምዶ ዝተጀመረ ኤርትራ ሽማግለታት ተላኢቆማ ንዕበልቲ ዓረቕ ምስ ኢትዮጵያ ክትበሃል ከላ ትግራይ ዘይብሉ ዕርቂ ኣይገብርን ክትብል ከላ እዩ ወታደራዊ ዕርቂ ዝተጀመረ ንዑን ኤርትራ ዋግኡኒ ሓቢርና ንውጋእ እያ ክብል ከሎ ኤርትራ ይንወግእን ተፈጠረ ስሕተት ንሕና ነመዓራር እምበር ኣብ ልዕሊ ስሕተት ብምፍጣር ህዝብናን ሓውና ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ነጥፍን ክበሃል ከሎ እዩ ንዑን ፋኖ ዋግኡ ንክበሃል ከሎ እውን እዚ ኢሎም ክምልሱ ከለዉ መራሕትና ኢት ወታደራዊ ጽምዶ ተጀሚሩ ዝብል እምነት ኣለኒ ሕዚ ዝኾነ ፎቶ ስለ ዝወፃ ዝኾነ ስእሊ ስለ ዝወፃ እዘን ስእሊ እዚአን ኣደንጊፀንኦ ሕክምና እንተኣትዩ መፋይዳ የብሉን ከም ደርጊ ከም መንግስቱ ኃይለ ማርያም የወያኔ ወጣቶች እዚሁ ጅሁር ለሚ ሰላሌ ደርሰው እናንተ ምን ታረጋላችሁ ይልውን ከላዕለ ይኽእል ነው ክንበጽሕ ከለና ማለት ረገጽ ኣብ ካልእ ከባቢታት ቁርጥላን ፍሒኹ እንዳበለ ናብ ኦሮሚያ ከይድ ከም ምዃኑ ኣብቲ ዝነበረ ደብረ ብርሃን ክበጽሕ ከሎ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ጅማዶ ኣብ ዚዶ ቤተ መንግስቲ ንስራሕ ኢሉ ሓሳብ ከልዕል ከሎ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ዝኾነ ነገር ተተፈጢሩ ዝብል ብደንብ ብግልፂ ከሪአና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሽኡ ወታደራዊ ጽምዶ ምንም ጥርጥር የብሉን ተጀሚሩ እዩ ሓቢርካ ምስልጣን ሓቢርካ ምግያይ ሓቢርካ ስፖርት ምስራሕ ኣየድልዮምን ሓቢሮም እንታይ ከም ዝገበሩ ቅድሚ ሕዚ እውን ፈልጡ እዮም ኣጋጣሚ ኮይኑ ከዓ ናይ ኣምሓራ ተቃለስቲ እውን ኣብ ትግራይ ስለ ዝነበሩ ስለዚ ናይ ኣምሓራ ተቃለስቲ ናይ ሕዚ ከመይ ገይሮም ምስቱ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ብትግራይ ዝሰልጠነ ናይ ኢህደን ሰራዊት ዝገበረ ታሪክ ከመይ ገይሮም እዮም ከራኽብዎ ታሪኮም ፈልጡ እዮም ምስ ትግራይ ከመይ ይሰርሑ ይፈልጡ እዮም ምስ ሱዳን ከመይ ይሰርሑ ይፈልጡ እዮም ምስ ኤርትራ ከመይ ይሰርሑ ይፈልጡ እዮም ኤርትራ እውን ምስ ትግራይ ከመይ ትሰርሕ ምስ ኣምሓራ ከመይ ትሰርሕ ምስ ሱዳን ከመይ ትሰርሕ ትፈልጥ እያ ትግራይ እውን ከምኡ